Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah berkatilah umur kami. Ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah, sayyidati wa sadati, as'adallahu masa'akum bikulli khairin wa masarrah. Naltaqi mujaddadan ma'a barnamijina al-usbu'i rihlatir ruh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu nadrusu fi hadhihi al-liqa'at siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam laysat mujarrad sardal ahdas wal waqa'i at-tarikhiyah allati hadathat fi ahdi nabiy sallallahu alaihi wasallam innama naghusu likay na'khudh minha durusan wa ibaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin ibu ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian kita Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tajuk dia Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mempelajari riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat kita mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita cuba masuk ke dalamnya untuk mengambil ilmu dan pengajaran yang boleh memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Dan di dalam pertemuan kita bersama tetamu kita Al-Fadhil Syekh Muntasir Abdul Basit yang secara langsung dari Republik Arab Mesir, bersama-sama dengan kita insyaAllah dalam tempoh masa 1 jam akan berkongsi berkaitan dengan sirah Nabi SAW dan para sahabat. Kami sangat mengalu-alukan kepada semua yang hadir untuk aktif di dalam perkongsian ini, sama ada dengan bertanya ataupun kongsikan maklumat-maklumat penting, ilmu-ilmu yang didapatkan dari perkongsian kita di malam hari ini. Dan kita masih berada di dalam tajuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sahabat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sahiban hadza huwa unwanu liqa'ina wa ma zilna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi kaifa yata'amal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi kaifa nattakhidh min ta'amul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam durusan wa ibaran نتخذ من خلالها أسوة وقدوة كيف نتعامل نحن مع إخوتنا مع زملائنا مع أصدقائنا مع جيراننا ندرس هذا التعامل من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. Dan yang hadir dalam perkongsian ini sama ada yang hadir dalam TikTok ataupun melalui Zoom meeting, semua dialu-alukan kehadirannya, semua disambut kedatangannya. Nurahib bi al-hudur al-kiram sawa man hadara minkum an manassah TikTok atau
عبر منصة زوم ميتينج. أهلا وسهلا بحضوركم. واختصارا للوقت dan untuk menjimatkan masa kita persilakan kepada Fadilatul Syekh untuk menyampaikan perkongsian ilmu di malam hari ini. اختصارا للوقت نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. تفضل يا شيخنا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بالإخوة والأخوات جميعا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة وإقبال عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة الذي نسألكم ألا تنسونا فيه من دعواتكم في هذا اليوم المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حج بيته المعظم، وأن نجتمع هناك في محاضرة مثل هذه حول مائدة السيرة العامرة. بارك الله فيكم. Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam perkongsian ini, dalam majelis ilmu ini. Dan kita semua tengah berada di hari-hari yang penuh dengan keberkatan. Tentunya yang dimaksud adalah hari-hari pertama dari bulan Zulhijjah, di mana beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan hari Arafah dan juga hari raya Aidil Adha. Dan Fadilatul Syekh mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua agar satu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menunaikan ziarah suci ibadah haji ke Baitullah, dan Fadilatul Syekh mengucapkan selamat hari raya. ما زال حديثنا موصولا يا أيها الإخوة حول مواقف متفرقة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، مواقف تدل على كيف كان يتعامل النبي كصاحب، وكيف كانت معرفته بأصحابه ومعاملته لهم. والصحبة والصداقة شيء مهم جدا في حياة الإنسان، فإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحبة فإنها ستكون أحسن صحبة قائمة على الفهم وقائمة على المعاني العظيمة العالية التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. Dan perkongsian kita masih berbicara tentang beberapa peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan Nabi SAW berkaitan dengan keadaan Nabi SAW sebagai seorang sahabat. Kita telah mempelajari bahwa sebagaimana para sahabat adalah sahabat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW sendiri adalah sahabat kepada mereka, sahabat kepada para sahabat. Kita mempelajari bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Kita mencontohi bagaimana Rasulullah SAW bersikap, bagaimana Rasulullah mengenal para sahabatnya, yang tentunya dari persahabatan tersebut kita mengambil contoh dari kehidupan Nabi SAW, sehingga persahabatan tersebut adalah persahabatan yang dibina dengan kefahaman yang betul. من المواقف التي تدل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ونظرته المستقبلية لهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتفرس في أصحابه ما يليق بهم فيما بعد. من ذلك ما حصل مع سيدنا ابن عباس، وابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طفلا لم يتجاوز الحلم، لكنه كان حريصا على العلم. وفي إحدى المرات وفي إحدى الزيارات التي كان يزور فيها النبي وهو ابن عمه، النبي استيقظ من الليل فوجد إناء الماء قد جهزه له أحدهم لقيام الليل، فسأل من الذي جهز هذا الماء؟ فقالوا له إنه ابن عباس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة انتفع بها هو ابن عباس وانتفعت بها الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وآته الحكمة، وفي رواية وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه ببركة هذه الدعوة المباركة ترجمان القرآن وحبر الأمة وعالمها، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في أصحابه ويعرف ما يعيشون ما هو مستقبلهم وما يفيدهم في المستقبل.
Dan di antara perkara yang menarik dari persahabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke masa hadapan, bagaimana dari diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengetahui, boleh mengesan bagaimana kebaikan yang boleh dikongsikan oleh sahabat tersebut di masa yang akan datang. Sebagai contoh misalnya Fadilatul Syekh menyebutkan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana pada ketika itu Abdullah bin Abbas adalah seorang remaja yang baru hampir baligh, artinya belum lagi dewasa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Abdullah bin Abbas tentang sesuatu perkara yang akan terjadi pada dirinya, kebaikan yang akan ada pada dirinya di satu ketika di masa yang akan datang. Satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terbangun, terjaga untuk menunaikan salat tahajud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat wudhu, air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tersedia di dalam bekasnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ahli keluarganya, siapa yang buat ini? Siapa yang menyediakan air wudhu untukku? Maka mereka mengatakan bahwa yang menyediakannya adalah Ibnu Abbas, budak tersebut, seorang remaja tersebut yang menyediakan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bagaimana masa depan budak yang ketika remaja, ketika kecil, keadaannya seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan satu doa yang memberikan kebaikan kepada beliau, kepada Abdullah bin Abbas, dan juga tentu memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Ibnu Abbas dengan mengatakan, Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman di dalam agama. Ya Allah, berikanlah kepadanya kebijaksanaan. Atau dalam sebagian riwayat, Ya Allah, ajarkanlah dia ta'wil, yang maksudnya adalah tafsir Al-Quran. Dan keberkatan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa tersebut seakan-akan menggambarkan bagi kita tentang bagaimana keadaan Abdullah bin Abbas di masa yang akan datang. Dan itu realiti yang terjadi. Abdullah bin Abbas memberikan banyak manfaat kepada umat Islam berkaitan dengan ilmu agama, berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Ia menjelaskan pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luas terhadap masa yang akan datang dari diri para sahabatnya. كذلك من معالم الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أن النبي كان يحب أهل القرآن، وكانت له منزلة خاصة يعني لأهل القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. ومن ذلك علاقته بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن مسعود كان من أهل القرآن وكان يحفظ يعني كثيرا من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامله معاملة خاصة، فمن ذلك الثناء على أهل القرآن من أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسمع القرآن غضا يعني نضرا وغضا طريا كما أنزل فليسمعه من فم ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وفي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فسيدنا عبد الله قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزء كبير من القرآن. فلما وصل إلى قول الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له النبي حسبك. فإذا نظر ابن مسعود إلى النبي فإذا عيناه تزرفان بكى من شدة التأثر صلى الله عليه وسلم. فكان يسمع القرآن من أصحابه. Dan di antara karakteristik persahabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Ahlul Quran, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, orang-orang yang dekat kepada Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran.
dan mereka memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud banyak menghafal surah-surah Al-Quran terus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kerana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang menghafal banyak surah Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain, sesiapa yang mahu mendengar Al-Quran, sesiapa yang mahu mendengar Al-Quran dengan fresh, dengan segar, sebagaimana Al-Quran tersebut diturunkan, maka dengarlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terkadang memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an untuk untuk mendengarkan bacaan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil Abdullah bin Mas'ud dan berkata kepadanya, bacakanlah Al-Quran, aku ingin mendengarnya. Maka Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, patutkah aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sungguhnya aku mahu mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud mula bacakan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada satu ayat di dalam surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida, yang bermaksud bagaimanakah jika kami datangkan bagi setiap umat seorang saksi dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi kepada umat ini, kepada umat generasi sekarang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup sampai di ayat itu, dan Abdullah bin Mas'ud pun berhenti dari bacaannya dan dia melihat kedua mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, mengalirkan air mata, terkesan dengan bacaan sahabat baginda Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan kepada kita bagaimana kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. وهذا الموقف يا أيها الأحبة يعني يعلمنا أنه صحبتنا يكون فيها لقاء على القرآن، وأنه ما أجمل أن تقرأ القرآن على صاحبك أو يقرأ صاحبك عليك القرآن، وأن يكون اجتماعكما فيه شيء من القرآن. وهكذا كان النبي مع أصحابه، يسمع منهم القرآن ويقرأ عليهم القرآن. فهذا معنى جميل جدا في الصحبة، أن تكون صحبتنا يعني فيها القرآن موجود في علاقاتنا وفي حياتنا وفي صحبتنا. Dan persahabatan bersama dengan Al-Quran, satu nilai yang sangat baik, satu nilai yang sangat mulia. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disatukan dengan para sahabatnya dengan Al-Quran. Maka Fadilatul Syekh memberikan nasihat kepada kita, hendaklah persaudaraan kita, persahabatan kita juga dibina di atas Al-Quran. Artinya, apa salahnya dan justru sangat utama, sangat mulia jika dalam perhimpunan kita, dalam perjumpaan kita, ada orang yang membaca Al-Quran, yang lain mendengar, ada yang mendengar, ada yang membaca. Yang seperti itulah Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya. Nabi membacakan Al-Quran, para sahabat mendengarkan bacaan Rasulullah SAW, dan sahabat membaca Al-Quran, Nabi SAW mendengarkan bacaan tersebut. Satu nilai yang cantik, satu perkara yang mulia di dalam kehidupan kita ketika kita kaitkan persahabatan kita dibina di atas Al-Quran. من أيضا المواقف التي تبين لنا كيف كان النبي صاحبا صلى الله عليه وسلم شدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصيات أصحابه وما عندهم. في إحدى المرات أحد الصحابة اسمه أبو جهم، وأبو جهم هذا يعني أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جميلا فيه خطوط وقيم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وكان يقبل الهدية من أصحابه، ثم لبسها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلى بها، ثم بعد انتهاء الصلاة خلعها النبي صلى الله عليه وسلم
وقال إنها الزخارف الموجودة والخطوط الموجودة فيها قد شغلتني عن صلاتي، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بالأنبجانية. الأنبجانية هذه ثوب يعني سادة ليس فيه خطوط وليس فيه زخارف وليس فيه كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، ثم لما ردها يعني راعى لخاطر سيدنا أبو جهم رضي الله عنه، فقال أعطوني بدلا منها الأنبجانية التي موجودة عنده، لأنها ثوب بسيط ليس فيه خطوط ولا فيه يعني زخارف. يعني من شدة الصحبة كان يعرف الملابس الموجودة عند أصحابه، وفي نفس الوقت راعى خاطره فلم يكسر خاطره ويرد الهدية، وإنما قال يحضر لي شيئا بدلا منها يعني. Dan di antara peristiwa-peristiwa yang menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang sahabat kepada para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keadaan mereka, sangat memperhatikan emosi diri mereka. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nak jadikan sebagai contoh adalah sahabat baginda Abu Jahm radhiyallahu an, di mana beliau pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kain ataupun satu baju yang banyak coraknya, banyak gambarnya ataupun banyak coraknya, baju yang sangat indah, banyak coraknya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima hadiah tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai di dalam solat. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika solat, dia rasa tak selesa dengan kain yang dia pakai tersebut karena terlalu banyak corak yang ada di dalam kain tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu memulangkan hadiah tersebut kepada sahabatnya yaitu Abu Jahm radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mahu memulangkan hadiah tersebut, tapi tentunya agar sahabat tersebut tak kecil hati ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulangkan hadiahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghantarkan kain tersebut, berikan balik kain ini kepada Abu Jahm dan mintalah agar dia berikan kepadaku kain yang tidak bercorak. Artinya meskipun dia memberikan satu hadiah yang lebih mewah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mahu pulangkan hadiah yang mewah tersebut dan meminta agar dia memberikan sesuatu yang lebih sederhana bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar lebih selesa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk solat. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan emosi hati sahabatnya yang tidak ingin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecewakan dengan memulangkan hadiah kepada yang telah memberikannya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar dia tukar dengan sesuatu yang lebih sederhana. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أولاد أصحابه، أبناء الصحابة كان يعرفهم، وكان يهاديهم بهدايا لأبناء أصحابه، وهذا من اهتمام الصاحب بصاحبه وبأولاد صاحبه، ونتعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات أهدي له ثياب، فكان منها قطعة من الثياب صغيرة حرير، فقال لأصحابه لمن ترون أن نهدي هذه، يعني هذا الثوب الحريري الجميل، من ترون أن نهديه؟ فسكت الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بأم خالد. وأم خالد هذه هي طفلة صغيرة، هي بنت سيدنا سعيد بن العاص، وكانت ولدت في الحبشة، وجاءت للنبي مع والديها يعني في بعد فتح خيبر، ربما في السنة 7 من الهجرة، كان عندها 7 أو 8 سنوات، ولدت في الحبشة إثيوبيا الآن، وكانت تتكلم بلسان الحبشة يعني تعرف لغتهم. فجيء بها يحملها والدها لأنها طفلة صغيرة، جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهداها النبي هذا الثوب الحريري، ثم قال لها بلسان الحبشة، قال لها يا أم خالد سنة، هذا سنة يعني بلسان الحبشة يعني حسن جميل.
فالفتاة قالت له كذلك هو سنة يا رسول الله. فانظر النبي كان يعرف أولاد أصحابه ويهاديهم ويتحدث معهم بما يؤانسهم ويتكلم معها باللغة التي تجيدها لغة الحبشة التي نشأت يعني وولدت عندها. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau mengenal para sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengenal anak-anak para sahabat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan hadiah kepada anak-anak para sahabat. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah banyak pakaian dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu baju sutra yang kecil yang tentunya mustahil boleh dipakai oleh Rasulullah ataupun istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mula bertanya kepada para sahabatnya, agar siapa yang boleh pakai baju kecil ini, baju sutra yang kecil ini. Para sahabat diam, tak tahu nak hadiahkan kepada siapa, tak tahu nak berikan kepada siapa. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan anak kepada seorang sahabat yang bernama Ummu Khalid. Ummu Khalid, seorang kanak-kanak yang kanak-kanak anak kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id bin Al-As radhiyallahu an, yang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diantara sahabat yang dulu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Habasyah, dan Habasyah adalah kawasan Ethiopia sekarang. Dulu para sahabat pada hijrah yang kali pertama mereka diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Habasyah, dan di negeri inilah terlahir Ummu Khalid, dan dia duduk di sana sehingga umur 5 ke 6 tahun, dan kemudian balik ke Madinah. Sehingga Ummu Khalid seorang kanak-kanak yang boleh bertutur bahasa Arab dan boleh bertutur bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia. Maka Nabi SAW panggil, mana aina Ummu Khalid, mana Ummu Khalid. Lalu Rasulullah SAW menghadiahkan baju tersebut kepada Ummu Khalid. Artinya Rasulullah sampai ingat betul ada seorang sahabat yang memiliki seorang anak perempuan yang lahir di luar negara, yang lahir di tempat hijrah pada ketika itu, dan kembali ke Madinah ataupun hijrah kembali ke Madinah dalam keadaan menguasai bahasa asing tersebut. Dan Rasulullah SAW tahu beberapa perkataan dari yang biasa dituturkan oleh masyarakat Habasyah, diantaranya adalah perkataan yang bermaksud cantik. Kalau tak silap saya tadi perkataannya adalah sana, yang bermaksud cantik. Maka Rasulullah mengatakan perkataan tersebut kepada Ummu Khalid, budak perempuan tersebut, dan mengatakan cantik kain ini. Perempuan kanak-kanak tersebut pun seronok dengan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih seronoknya lagi ketika dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu perkataan dari bahasa asing yang dikuasai oleh budak tersebut, oleh kanak-kanak tersebut, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya, bukan saja kenal dengan mereka, bukan saja memperhatikan, ambil berat mereka, juga ahli keluarga dan anak-anak mereka. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا ألا تتوقف الصحبة عند صاحبك، بل أن تهتم بأبنائه وتهاديهم حتى يكبر الأبناء يعتزون بعمهم بصاحب والدهم، ويعني يتمنون أن تكون لهم أصحاب مثل الصحبة التي كانت بين والدهم وبين صاحبه هذا، لأن صاحب والدهم كان يهتم بهم هم وهم أطفال أبناء صاحبه ويهاديهم ويمازحهم. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصحبة ممتدة مع أولاد الأصحاب ومع أهل صاحبه، وهذا طبعا شيء جميل جدا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب. Dan ini satu perkara yang cantik, satu perkara yang menarik, bagaimana persahabatan Nabi SAW bukan saja kepada mereka, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang dah dewasa,
tapi juga kepada kanak-kanak mereka. Rasulullah SAW kenal dengan mereka dan juga kenal dengan anak-anak mereka. Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada anak-anak mereka, dan ini satu pengajaran yang penting bagi kita agar persahabatan kita bukan sahaja persahabatan antara dua orang, tapi persahabatan dengan keluarga. Keluarga kita bersahabat dengan keluarganya, anak-anak kita pun bersahabat dengan anak-anaknya, sehingga mengajarkan kepada kita dari sirah Nabi SAW, dari kehidupan Nabi SAW, bahwa persahabatan adalah sesuatu yang perlu dibina dan diluaskan kepada kanak-kanak sehingga mereka bangga dengan sahabat kepada ibu ayah mereka, kenal dengan sahabat kepada ibu ayah mereka, sehingga persahabatan tersebut menjadi satu ikatan yang mulia yang kita pelajari dari Nabi SAW sebagai seorang sahabat Nabi, seorang sahabat kepada para sahabat. وطبعا ونحن نحكي عن الصحبة لا يمكن أن ننسى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد. كان يسميان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. النبي كان يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وطبعا سيدنا زيد كان قبل الإسلام متبنى، كان ابنا للنبي بالتبني حتى حرم الإسلام ذلك، فجبر القرآن بخاطر زيد فذكر اسمه في القرآن. الصحابي الوحيد اللي اسمه ذكر في القرآن هو سيدنا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك في سورة الأحزاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ابن زيد حبا شديدا، وله معهما مواقف كثيرة، يعني سأذكر منها موقفين سريعين حتى يتبين لنا معالم الصحبة في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. Dan ketika kita berbicara tentang interaksi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, tentu kita tidak terlupa untuk menceritakan tentang dua orang sahabat, yaitu Zaid bin Harithah dan juga anak beliau Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, di mana kedua orang ini memiliki kedudukan yang mulia di hati Nabi SAW, pada diri Nabi SAW, di mana kita mengetahui bahwa Zaid bin Harithah satu ketika dahulu ketika masih kecil, ia pernah menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada masa kecil di Mekah dia dikenal sebagai Zaid anak Muhammad, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan untuk menisbahkan, menasabkan anak angkat kepada bapa angkatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Zaid dengan menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jadi jika kita mencari dalam Al-Quran, satu-satunya sahabat Nabi SAW yang nama dia disebutkan di dalam Al-Quran adalah Zaid, dan ia kita boleh jumpai di dalam surah Al-Ahzab. Dan banyak tentunya peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Nabi SAW bersama dengan orang ini, bersama dengan sang ayah yaitu Zaid bin Harithah, dan juga bersama dengan anaknya yaitu Usamah bin Zaid. Dan Fadilatul Syekh akan kongsikan dua peristiwa, dua kejadian ataupun dua peristiwa utama di dalam kehidupan Nabi berkaitan dengan sahabat ini. الموقف الأول كان لسيدنا أسامة وسيدنا زيد مع بعضهما، وهو أن سيدنا زيد بن حارثة الأب كان أبيضا شديد البياض، وسيدنا زيد أسامة ابنه كان أسمرا شديد الاسمرار. والمشركون والمنافقون لما كانوا يعلمون من حب النبي لزيد ولأسامة فكانوا يطعنون في نسب أسامة، يقولون كيف يكون أسامة أسمر شديد السمار وزيد والده أبيض، فكانوا يطعنون في ذلك، وكان هذا يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيهتم ويحزن لما يحزن له أصحابه. وفي إحدى المرات كان أسامة وزيد يتغطيان بغطاء واحد يخفي رؤوسهما، ولكن أرجلهما تظهر من تحت الغطاء، رجلين أسامة الصغيرتين ورجلين زيد الكبيرتين.
وجاء رجل كان معروف في العرب علم اسمه علم القافة. علم القافة الرجل الذي يجيد هذا العلم ينظر في الولد والابن يقول هذا ابن هذا وهذا ابن فلان، من شدة يعني يرى بالتشابه، يعرف التشابه جيدا، ليس التشابه في الوجه فقط بل باليد والرجل، وعلم عظيم جدا كان موجود. المهم أن هذا الرجل واسمه مجزز المدلجي، مجزز المدلجي نظر إلى جاء يعني عند أسامة وزيد لا يعرف من المتغطيان، فرأى الأرجل فقط تظهر، فقال الرجل سبحان الله إن هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني يقول سبحان الله قدمان سوداوان وقدمان أبيضان لكن بعضها من بعض، يعني هذا ابن هذا، ولم يكن يعرفهما ولا يعرف القصة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام فرحا شديدا، لأنها براءة لأسامة ولزيد طبعا وإثبات لنسب أسامة. ودخل على السيدة عائشة رضي الله عنها ووجهه يبرق من السرور فرحا لفرحة أصحابه، فرحا لفرحة أسامة وزيد. فقالت السيدة عائشة يا رسول الله أضحك الله سنك، لما أنت يعني مسرور وتضحك؟ فحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله مجزز رضي الله عنه، وأن في هذا إثبات لبراءة يعني أسامة ونسبه من والده زيد بن حارثة. فانظر كيف كان النبي مهموما بهموم أصحابه وكيف كان يفرح لفرح أصحابه رضي الله عنهم. Dan peristiwa pertama yang dikongsikan oleh Fadilatul Syekh adalah berkaitan dengan Zaid bin Haritha dan anak beliau yaitu Usamah bin Zaid, di mana satu peristiwa yang terjadi ketika orang-orang musyrik dan orang-orang munafik mula menyebarkan keraguan tentang status nasab kedua orang ini. Artinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik mula menuduh bahwa Usamah bukan anak kepada Zaid. Ini karena Zaid bin Haritha adalah orang yang berkulit putih, tetapi Usamah bin Zaid, anak beliau, kulit dia agak gelap, sehingga orang menuduh telah terjadi satu perkara yang munkar di dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan terlahirlah anak di luar pernikahan. Tentunya tuduhan tersebut adalah tuduhan yang berat yang menyakiti hati mereka, menyakiti hati Nabi SAW, karena Nabi SAW sayang dengan mereka, Rasulullah SAW cinta kepada mereka, maka apa yang menyakiti para sahabat, ianya menyakiti Rasulullah SAW. Dan tidak henti-henti golongan orang-orang munafik menyebarkan fitnah dan tuduhan ke atas keluarga ini yang sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menyakiti diri Rasulullah SAW, karena mereka tahu apa yang disayang oleh Rasulullah. Jika mereka sakiti, yang sakit adalah Rasulullah SAW. Sehinggalah datang seorang dari satu perkampungan yang bernama Mujazzaz al-Mudlaji, yang dia memiliki satu kepakaran yang terkenal di dalam masyarakat Arab pada ketika itu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan mengenal garis keturunan seseorang dari rupa muka mereka, ataupun dari tangan mereka, ataupun dari bentuk kaki mereka. Artinya di antara orang Arab dahulu ada orang yang memiliki kepakaran untuk mengenal pasti garis keturunan seseorang dengan melihat dari bentuk muka, atau melihat dari bentuk tangan, atau melihat dari bentuk kaki. Maka ketika orang ini dijemput ataupun orang ini datang ke Madinah, Rasulullah SAW perintahkan Zaid bin Haritha dan juga Usamah bin Zaid untuk berbaring dalam keadaan tubuh badan mereka ditutup, yang diperlihatkan hanya kedua kakinya.
Artinya orang yang datang dari kampung ini tak tahu apa benda, berita yang tengah tersebar di Madinah pada ketika itu. Mereka tak tahu tentang tuduhan, dia tak tahu tentang tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik berkaitan dengan dua orang sahabat ini, antara ayah dengan anaknya. Maka ketika beliau melihat kaki kedua orang ini, kaki ayah dan kaki anak, dia terus mengatakan bahwa ini adalah kaki ayah dan anaknya. Ini adalah kaki ayah dan anaknya. Dengan mengatakan, hadhil arjul ba'duha min ba'din. Kaki ini adalah kaki yang berpasangan. Ini ayahnya, ini bapaknya, dan ini adalah anaknya. Tanpa dia mengetahui ada apa di sebalik tersebut, tanpa dia melihat wajah, tapi karena kepakaran dia kepada satu ilmu tertentu yang ada pada masyarakat Arab pada ketika itu, yang boleh mengenal garis keturunan dengan melihat rupa muka, ataupun dengan melihat bentuk tangan, ataupun dengan melihat bentuk kaki. Dia boleh menyebutkan bahwa, memastikan bahwa Zaid adalah betul ayah kepada Usamah. Rasulullah SAW tentu bergembira dengan perkara tersebut. Kenapa Nabi SAW bergembira? Karena kesaksian yang disebutkan oleh orang tersebut, oleh orang Arab tersebut, adalah kesaksian yang boleh digunakan pakai oleh masyarakat Arab pada ketika itu, yang menyebabkan apa yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, berkaitan dengan tuduhan mereka ke atas keluarga Zaid bin Harisah adalah tuduhan yang tidak memiliki alasan. Dan Rasulullah SAW bergembira dengan kesaksian yang dibawa oleh orang tersebut, dan sampai Aisyah, istri Nabi SAW, melihat wajah Nabi yang berkilat, bercahaya kerana keseronokan dengan berita yang dia dapatkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana kegembiraan para sahabat adalah kegembiraan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana kesedihan yang dialami oleh para sahabat juga kesedihan bagi Rasulullah SAW. وأما الموقف الآخر فهو على العكس، بدلا من الفرح نجد هنا التأديب. النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة حبه لأسامة بن زيد، وذلك بعد استشهاد زيد بن حارثة، إلا أن النبي لم يكن يجامل في الحق. في إحدى المرات، إحدى المعارك، كان سيدنا أسامة مع الجيش، مع سرية من المسلمين، ووجدوا يعني من المشركين قتالا شديدا، وكان هناك واحد من المشركين قتل مجموعة من، أو قتل يعني عددا من الصحابة، وكان شديدا جدا. فتصدى له سيدنا أسامة بن زيد، وكان شابا في 17 من عمره، تصدى لهذا الرجل. فلما واجهه أسامة يعني وعلاه بالسيف وكاد أن يقتله، الرجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فسيدنا أسامة يعني ظن أنه يقولها خوفا من القتل فقتله. فالصحابة الكبار أنكروا على أسامة هذا، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء هذه السرية وحكوا له ما حصل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة الذي هو حبه وابن حبه، غضب عليه غضبا شديدا واحمر وجهه، وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال: أشققت عن صدره؟ كيف بلا إله إلا الله؟ ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا من أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يردد: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ أشققت عن صدره؟ يقول سيدنا أسامة من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أنني لو لم أكن أسلمت غير اليوم، يعني لو أنني اليوم فقط أسلمت حتى يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عني. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم شدة حبه لأسامة وفرحه له وكذا، لكن لم يكن يجامل في الحق. وهذا نحتاجه كأصحاب، أننا لا نجامل بعضنا في الحق، فالدين النصيحة. Dan peristiwa yang kedua berkaitan dengan sahabat baginda Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma.
Dan ini peristiwanya terjadi selepas kematian ayahnya, yaitu selepas kematian Zaid bin Haritha radhiyallahu an. Dan peristiwa ini terjadi dalam satu peperangan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabatnya dalam satu perjalanan peperangan. Dan di antara sahabat tersebut ada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harithah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada ayahnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sayang kepada anaknya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Yang pada ketika itu dijangkakan umur Usamah bin Zaid adalah 17 tahun dalam peperangan tersebut. Dan dalam peperangan tersebut disaksikan ada seorang musuh, ada seorang musyrik yang dengan kuatnya telah membunuh dalam peperangan tersebut ramai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Zaid bin Harithah perhatikan orang tersebut dan kejar orang tersebut sehingga dia dapatkan. Ketika Zaid bin Harithah sudah berhadapan dengan orang tadi, ketika Zaid bin Harithah sudah hampir mengalahkan orang tadi, ketika Zaid bin Harithah sudah mengangkat pedang, hampir mengalahkan orang tadi yang telah membunuh banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan, orang tadi kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, atau mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Zaid bin Harithah tanpa keraguan dia sambung. Artinya pedang yang telah dihunuskan, pedang yang telah diangkat tersebut, dia pukulkan kepada orang tadi sehingga mati terbunuh. Para sahabat yang lain tentunya kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun cinta dan sayang kepada Usamah bin Zaid, tetapi jika melakukan satu perkara yang tak betul di dalam agama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dengan tegas menegurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita tersebut dari para sahabatnya bahwa Usamah bin Zaid telah membunuh dalam peperangan tersebut orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil Usamah bin Zaid dan terus bertanya kepadanya, betulkah engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah pun mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut pedang. Dia telah membunuh banyak sahabatmu dalam peperangan tersebut. Tapi ketika dia terdesak, dia hampir kalah, aku mengangkat pedangku, dia mengucapkan la ilaha illallah. Sudah tentu ia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang, bukan karena beriman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepadanya dengan mengatakan, adakah engkau telah membelah dadanya, melihat kepada hatinya bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut akan pedang? Usamah bin Zaid tetap mengatakan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepadanya, apa yang engkau akan buat di hari kiamat nanti ketika ada orang yang engkau bunuh telah mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang engkau akan buat dengan perkataan la ilaha illallah? Sehingga Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid menyesal dengan perbuatan tersebut, dan dia sampai mengatakan, seandainya inilah kali pertama saya masuk Islam sehingga dosa-dosa saya boleh diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menegaskan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada ayah kepada Usamah, yaitu Zaid, dan Rasulullah pun sayang kepada Usamah, Rasulullah sayang kepada keduanya, tapi ianya tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermujamalah kepada mereka di dalam perkara yang berkaitan dengan hak, berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan agama. Karena agama menuntut kita untuk memberikan nasihat pada kebenaran. وأختم معكم هذا اللقاء يا أيها الأحبة بجانب مهم جدا
كان النبي يراعيه مع أصحابه، ونحتاجه نحن في صداقاتنا وفي صحبتنا، ألا وهو جانب الشورى والنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك أحد يعني لا يحتاج إلى نصح ولا يحتاج إلى شورى فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد من الله. ومع ذلك يعلمنا أن من آداب الصحبة أن تقبل نصيحة صاحبك، وأن تسمع إلى رأيه، وأن تأخذه في الشورى تشاوره. ولنا في هذا 3 مواقف يعني سريعة، وابحثوا عنها واقرأوها جيدا. أول موقف في غزوة بدر، سيدنا الحباب بن المنذر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورته وأخذ بنصيحة سيدنا الحباب. والموقف الثاني في غزوة الخندق، سيدنا سلمان الفارسي أشار على النبي بحفر الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه النصيحة وعمل برأي سلمان. والموقف الثالث السيدة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية، لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل من السيدة أم سلمة هذه النصيحة وعمل بها. فالمقصود يا أيها الإخوة أن احنا نسمع لنصح بعضنا ونشاور أصحابنا ونأخذ بنصيحتهم إن كانت يعني تناسبنا ونجد فيها الخير. فهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصحبة. وبارك الله فيكم. Dan Fadilatul Syekh menutup pertemuan kita, perkongsian kita di malam hari ini dengan menyebutkan satu perkara yang paling penting di antara perkara yang penting di dalam persahabatan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu persahabatan yang dibina di atas syura, dan juga nasihat. Artinya sahabat perlu berbincang dengan para sahabatnya tentang perkara yang patut untuk dilakukan, perkara yang tidak patut untuk dilakukan, memberikan nasihat, berkongsi tentang kebaikan. Dan 3 perkara yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW mendengar nasihat dari para sahabatnya dan mengamalkan apa yang mereka cadangkan. Yang tentunya kita semua mengetahui, seandainya ada manusia yang tidak memerlukan nasihat dari orang lain, sudah tentu dia adalah Rasulullah, karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Tapi Rasulullah SAW adalah contoh teladan, maka Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa meskipun baginda adalah seorang Rasul yang mendapatkan wahyu, Nabi SAW tetap mengambil berat apa yang dicadangkan oleh para sahabatnya. Rasulullah SAW tetap mengambil kira apa yang dinasihatkan oleh para sahabatnya, di antaranya 3 perkara. Yang pertama adalah apa yang dicadangkan oleh Sayyiduna Hubab bin Munzir radhiyallahu an, di mana dia mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perkara berkaitan di dalam perang Badar, untuk mereka mengambil posisi yang berada di belakang perigi Badar. Nasihat tersebut diterima oleh Rasulullah SAW dan diguna pakai. Nasihat yang kedua, Salman Al-Farisi radhiyallahu an mencadangkan kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit melindungi Madinah dari serangan orang-orang musyrik di dalam peristiwa perang Khandaq. Rasulullah SAW ambil kira pandangan tersebut dan Rasulullah mengamalkannya. Kemudian contoh yang ketiga adalah nasihat yang disampaikan ataupun cadangan yang diberikan oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW, berkaitan dengan satu perkara yang terjadi di dalam Sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi SAW mendengar dan mengamalkan apa yang dicadangkan, apa yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah. Dari situ kita akan memahami bahwa persahabatan memerlukan kita, menuntut kita untuk mendengar apa yang disampaikan, mendengar apa yang dinasihatkan, dan mengamalkan sekiranya apa yang dinasihatkan itu adalah perkara yang baik, seandainya nasihat tersebut adalah perkara yang boleh memberikan kepada kita kebaikan. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat, dan juga
semua yang hadir di dalam majlis ilmu ini. Demikianlah perkongsian kita di malam hari ini, di mana di dalam pertemuan kita di malam hari ini kita telah mengupas beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya tadi, misalnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat apa yang dihadiahkan oleh sahabat baginda Abu Jaham radhiyallahu an, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mahu pulangkan hadiah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cadangkan agar dia hadiahkan kepada Rasulullah sesuatu yang lebih sederhana. Kemudian juga di antara tadi perkara yang telah kita pelajari adalah Rasulullah bukan saja kenal dengan para sahabat, Rasulullah pun kenal kepada anak-anak, kepada para sahabat baginda. Juga di antara perkara yang kita pelajari bagaimana persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zaid bin Harisah dan juga putra beliau yaitu Usamah bin Zaid. Kecintaan Nabi kepada mereka menyebabkan apa kebaikan yang menimpa mereka adalah kebaikan untuk Nabi, apa keburukan yang menimpa mereka akan membuat kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang meskipun demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang ketika seseorang melakukan perkara yang bersalahan dengan agama, Nabi mesti akan memberikan teguran dan nasihat. Dan itu pesan yang terakhir daripada Fadilatul Syekh, agar kita dalam persahabatan kita bukan saja kita mahu memberikan kebaikan, bukan saja kita mau menerima kebaikan, tapi juga kita bersedia untuk mendapatkan teguran dan nasihat dari orang lain. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. نلتقي إن شاء الله في لقاء القادم بإذن الله. Dan terima kasih kepada semua yang hadir di dalam perkongsian kita di malam hari ini. Wa nashkur dhaifana al-karim Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit, jazakallahu khairan جزاكم wa بارك الله فيك. ahsanallah wa Allah yasharib miqdarak ya بارك Maulana. الله فيكم وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. Terima kasih, سنة syukran. وانتم طيبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا السلام. مولانا. بارك الله فيك يا سيدي. جزاك الله محمد خير. لسه قاعد عندك ولا موجود، هو يأتي موجود؟ سيقضي العيد عندنا في الشروق في الشروق. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. عيد مبارك وشد كل حيلك عام مع وانتم بخير. محمود. أي نعم إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي. يعني السلام شكرا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.